You know it. I know it. You know it. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रही हैं फूड सीक्रेट। आज मैं आपको अचार चिकन की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 टीस्पून अचार चिकन मसाला, 1 कप ऑयल, हरी मिर्ची 8 से 10 अदद, टमाटर 3 अदद दरमियाने साइज के, दही 1 पाव। चलिए 1 अदद नींबू। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। साथ ही हम अदरक लहसुन के पेस्ट डालेंगे। चिकन को हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। और तेज आग पर इसको भूनेंगे। अब हम इसमें 4 चिकन मसाले ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टीस्पून, और 2 टीस्पून हम लोग हरी मिर्चों को छोड़ेंगे। हम इसका पानी खुश्क करेंगे। जब तक हमारा दही पक जाएगा तब तक हम लोग मिर्ची का मसाला तैयार करते हैं। अब हम बचे मसाले में नींबू ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इससे हरी मिर्चें फिल करेंगे। दही हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे। नमक हल्वे जायका ऐड करेंगे। टमाटर के छिलके मैंने उतार दिए थे। आप इसमें टमाटर ग्रेन करके भी डाल सकती हैं। हमारी लाइट नहीं थी इसीलिए मैंने छिलके उतार के उनको बारीक काट लिया है।
تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ٹماٹر ہمارے گل جائیں. اور اس کو ڈھک کر کچھ دیر کے لیے رکھ لیں گے سلو آنچ پر. ٹماٹر ہمارے گل چکے ہیں. چکن ہمارا بن چکا ہے. یہ دیکھیں تو تیل چھوڑ دیا ہے. چکن ہمارا بن چکا ہے. ہم اس میں جو مرچی ہم نے فری کی ہوئی تھی مسالے سے وہ ایڈ کریں گے اور کچھ دیر پکائیں گے. اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے. پانی ہم تقریباً 1.5 کپ ایڈ کریں گے. اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے کچھ دیر کے لیے تاکہ چکن ہمارا گل جائے. چکن ہمارا گل چکا ہے. دیکھیں کھانا ہمارا تیار ہو چکا ہے. اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے. یہی ہمارے کھانے کی فائنل لک. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.